1500 वर्ष पर मूसांकर प्रार्थना आउ से पर्वत रे प्रभु यीशुंकर से महिमा सहित रूपांतरित हेबाकू 15 वर्ष रो व्यवधान अछि केते वर्ष 1500 वर्ष माने इवन 1500 वर्ष पर भी सा प्रभु उत्तर देबे आपण को पुओ जे प्रार्थना करि जाई तांतु तब नथिले का उत्तर पिला मन काबा का हेबे केमती एटा मिलला केमती हेला नाही उत्तर आसी प्रार्थना कराई देला 1500 वर्ष पर मोर प्रिय भाई बहन माने आमे बेले बेले भाबुछु प्रभु हमको उत्तर दउ नांती आ प्रार्थना उत्तर आसीबे विलंब बेला हम केमती लागे केते कालो परी लागे केमती लागे केते कालो परी हबकुक तार एक पर्व दुई पद देखिबे ठीक पढिबे तो हबकुक तार एक पर्व दुई पद हे सदा प्रभु आर्तनाद करिबी केते कालो आर्तनाद करिबी से कहउछन्ती कोन ठीक बाबू साउंड ठीक बढ़ाई देटा ठीक है साउंड बढ़ाई दियो हां आउ ठीक बढ़ान आउ ठीक हां एतके हेला सत क्या कहबो हौ ठीक अस्ताउ हला कारण मते बेसी पार्टी करबा पय पडुछि मु कहिबा पय चाहे प्रिय भाई बहन माने हां अभी कमाओ नहीं ठीक बढ़ाओ हां नले बुक बुका छुटी जाइबो अदि नहीं पार्टी करी तो बढ़ा तो एटा माइक थिबो हम पार्टी करबा माने कोन नहीं तो प्रिय भाई बहन माने मु अपन मन कहिबा पय चाहे प्रार्थना रो उत्तर आसी केते दिन परे 1500 वर्ष परे माने 1500 वर्ष परे भी प्रभु कोन करत उत्तर दियौती मैं अपन मन को काहे की कहूची मसा प्रार्थना कर एबे मसा देखला रे मरबे नहीं से तो मरि जाई छथि किंतु सेतबे देखला मरि जाई थाते किंतु एबे से देखला रे मरबे नहीं तेनु से प्रभु को से महिमा देखबा कास्तंती प्रभु अपन मन को अनुकूल कर दो बुझबा पाए एटे हबो को कहउछथि केते कालो मु आर्तनाद करबी आ तुमे सुनिबो नहीं तुम उत्तर देबो नहीं अपन देखिबे प्रिय भाई भणी माने दुई पर्व दुई पद अनंतर सदा प्रभु मते उत्तर देई कहिले एही दर्शन रो कथा कोन कले केते कालो उत्तर देबो नहीं एबे से कहउछथि मोर प्रभु मते उत्तर देले मोर भाई भणी माने आमर प्रभु उत्तर देवा प्रभु से उत्तर दियंती तने विलंब बोली आपण प्रस्ताव दने विलंब किंतु असंभव नुहे इंग्लिश रे कथा अछि डिलेड इज नॉट डिनायल बोली डिलेड इज नॉट डिनायल प्रभु डिले करूछंती तर माने न से डिनायल करूछंती से देबी नाही बोली कहू नांती विलंब करूछंती विलंब प्रिय भाई बहन माने ए कुकुड़ा अंडा को फटाई देले कुकुड़ा पिला बारबो के बारबो ने कोन करबा अछि ताकू उस्माइबार अछि पता नहीं कुकुड़ा अंडा को नहीं करी कुकुड़ा बसी करी अंडा उस्माइला बोले का कोन बारबो सिटू छुआटा बारबो कुकुड़ा छुआ बारबो अंडा को फटाइले किस्ता हेबो आमलेट का कुकुड़ा छुआ मारबो नहीं सेठू तेना आपण कोन करबा अछि अपेक्षा करबा अछि को समय पर्यंत प्रभु को निरूपित समय पर्यंत प्रिय माने म आपण मन कहिबा पई चाहे प्रभु आपण को अनेक विषय आपण को जीवन में करबा पई चाहंती किंतु अपेक्षा करंतु अपेक्षार फल मिठा अपेक्षार मंजी का पिता अपेक्षार मंजी केमती पिता root of patience is bitter root of patience is bitter किंतु फ्रूट ता मीठा थिबो फ्रूट ता मीठा थिबो अपेक्षा बहुत कष्ट सब को बाधे पर अपेक्षा सो अपेक्षा समय बाधे किंतु मन को तंतु विलंब किंतु असंभव नहीं प्रभु आपन को जीवन में महत् कार्य करिवे तो आपण देखिबे गीत सहित 28 पर्व तर एक और दुई पद गीत सहित 28 तर एक और दुई सदा प्रभु मु तुमो निकट रे डाको पकाइबी हां हे मोर शैल मो प्रति नीरव हुओ नहीं के जाने तुम्हें मो प्रति नीरव हेले मु गर्तगामी लोक मान को परि हेबी मु तुम निकट आर्तनाद कला बेले तुम पवित्र स्थान रो गर्भागार
ଆପଣ ହସ୍ତ ଟେକିବା ବେଳେ ମୋର ନିବେଦନର ରବ ଶ୍ରବଣ କର। ମୋର ନିବେଦନର ରବ କଣ କର? ଶ୍ରବଣ କର। ଆମେ ଗାଉଛୁ ନାଇଁ କି ମୁଁ ଡାକେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ଧରି। তুমি ডাক তো তাଙ୍କ নাম ধরি করে। ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଡାକ ପକାନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ବାକ୍ୟ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଟିକେ ଦେଖିବେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 40 ପର୍ବ 1 ଆଉ 2 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 40 ତାର 1 ଓ 2। ହଁ, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। କଣ ଥିବା ଅଛି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ ରାଜା, ମତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ ରାଜା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠୁ ମିଳିବ? କ୍ଲେଶରୁ ଆକା। ରୋମିଓ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେତେ ମିଳିବ? କ୍ଲେଶରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ବି ଦିନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମତେ ବେଶୀ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ মতে ধৈর্য দিও রাজা, মতে ধৈর্য দিও প্রভু, মতে ধৈর্য দিও রাজা, ধৈর্য দিও প্রভু। ধৈর্য বললা বেলকু ক্লেশ আরম্ভ হয়ে গলা। ক্লেশ আরম্ভ হয়ে গলা পরে প্রভু কহিলি প্রভু মুই তো আপনাকে মাগিলি প্রভু ধৈর্য, আরে আপন মতে ক্লেশ। তারপরে প্রভু বাক্য মতে দেখাইলে রোমিও 5 পর্ব তার 3 পদ। রোমিও 5 পর্ব 3 পদ। কেবল তাহা নুহে সমস্ত ক্লেশরু মধ্যে দর্প করুଅଛୁ, যেণু ক্লেশরু ধৈর্য, ধৈর্যরু অনুভূতি। কিন্তু কোটা ক্লেশরু কোটা জন্ম হুয়ে? ধৈর্য। আপনি ধৈর্য পাই প্রার্থনা যদি করব বলে ক্লেশ আসব। ধৈর্য পাই প্রার্থনা কলে কোন আসব? ক্লেশ। परसिवियरेंस पाई प्रार्थना कले परसिक्यूशन आसबो, परसिक्यूशन रो का परसिवियरेंस आसीबो। तो प्रिय भाई बहन माने आज प्रभु हमको कहिबा पाई चाहंती हमें कोन करिबार अछि, हमें धैर्य धरि करी हमें प्रभु को डाक पकड़ लगा। मु धैर्य धरि सदा प्रभु को अपेक्षा कली, से मनोजोग करी मोर काकुति सुनिले मध्य से मते भयंकर गर्तरु और दोहला कादरु उठाई आनिले और शैल उपरे मोर चरण रखिले, मोर पादगति दृढ़ कले। पुणी से मो मुखरे आम मान परमेश्वर को प्रशंसार एक नूतन गीत देई अछंती। क्लेश पर गोटे गीत भारव भाई भणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु। आज वाक्य शुणला बेलू समस्ते प्रार्थना सहित आज वाक्य को शुणा। कहीं विलंब किंतु असंभव, असंभव नहीं, असंभव नहीं, असंभव नहीं। मैं अनेक को देखी, अनेक जीवन को देखी, अनेक साक्ष्य को देखी। आपण जीवन में अनेक मंगल विषय हे, मंगल विषय हे। आ प्रभु से करेंगे, प्रभु करेंगे। मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु। थोड़े जनक घर को जाइथिलु, से स्वामी स्त्री कांदी कांदी कहउछंती आज्ञा विवाह रे एते वर्ष हो गलानी, आज्ञा हमको पुओ झियो नाहंती, टिके प्रार्थना करि दियंतु। समस्त कहउछंती हेबो नाइनी बोली, आज्ञा सब लोग हमको हुडुछंती, आज्ञा देखले हिनस्ता करूछंती हेबो नाइ बोली प्रार्थना करो। तापरे मु कहले आंठू मारो प्रार्थना करुଥିଲି, से भौणी खाली कांदुथिले, से चट्टान जाक खाली लुहा का तप 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 पड़ुछि। से स्वामी थरी जाउछि। प्रार्थना कर आसिलु, आसिला पर मझे देखाइतिला से गोटे कथा कहले आज्ञा आपण जो मास रे प्रार्थना कर जाइतिले, आज्ञा सही मास का मोर स्त्री गर्भवती हेले। आज कहले आज्ञा हमर छुआर टिके डेडिकेशन अछि आइबो कि नाइ, समय ही पारबने। समय हेला आसीबी, किंतु जदि सब डेडिकेशन बाटे बुलबी बोले कोठी आसीबा? सबुर घर प्रतिष्ठा जीवु, सबुर विवाह घर जीवु, सबुर मडा घर सबुठी जाई हेबने। हम प्रभु हमको जो सेवा देइछथि से सेवा भी हमें पूरा करबा अछि। मोर प्रिय भाई बड़ी माने मोर समस्त को कहिबा पई चाहे विलंब किंतु असंभव नुहे। अनेक विषय में जानि नहीं काहे कि एगुडा को घटुछि। गोटे पद पढ़ी प्रार्थना करने जिरिमिया 29:11, जिरिमिया 29:11। कारण सदा प्रभु कहंती तुम ମାନଙ୍କ
ପକ୍ଷରେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ସକଳ ତୁମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଯେ ସକଳ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛି ତାହା ଆମ୍ଭେ ଜାଣୁ। କିଏ କେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜଣା? ଖାଲି ପ୍ରଭୁକେ ଜଣା, ଆରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ସେ ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ଅମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଭୁ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବ କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଡିଲେଡ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଡିନାଇଲ୍। ପ୍ରଭୁ ଡିଲେ କରୁଛନ୍ତି, ଡିନାଇଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେବୀ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବୁ ତାଠୁ ଭଲଟା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଥିବେ, ତାଠୁ ଭଲଟା। ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ହୁଏତ ଫେଲ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଏବେ ଫେଲ ହେଇଥିବେ। କାହିଁକି ଏବେ ଫେଲ ହେବା କାହିଁକି ଦରକାର? କାରଣ ଏଇ ମାର୍କରେ ତୁମେ ଭଲ କଲେଜ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଭଲ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଥରେ ଫେଲ ହେଲ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଗଲେ କୋଉଠି ଦୁନିଆ ବସି ଯାଉଛି, କିଛି ହଉନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ତୁମେ ଆଠୁ ଭଲ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ଯଦି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଇବ, ଭଲ ଜବ୍ ପାଇଁ ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ଅଟେ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ବିଳମ୍ବ କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଏଠି ବସିଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣି କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜାଣି କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅଭାବ ଜାଣି କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ଥିରତା ଜାଣି କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଜାଣି କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଝିଅରେ ପୁଅରେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ରଖିଛି, ଅପେକ୍ଷା କର, ଅପେକ୍ଷା କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସେମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଅପେକ୍ଷାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ଦେବେ। ସେ ଆଜି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଆଜି ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, ଆଜି ନିନ୍ଦା ଆସୁଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା ରୁହ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର, ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମିତିକା ସୁଯୋଗ ଆମେ ମିଳିବ କି? ଏମିତିକା ସୁଯୋଗ ପାଇବା କି? ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ ବୋଲି କରି, ଡକ୍ଟର ତ ଫେରାଇ ଦେଇଛି। ଡକ୍ଟର କଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ତୁମେ କୋଉଠି ଗଲେ ବି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଡକ୍ଟର କହୁଛି କୋଉଠି ଗଲେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଯେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇছে ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣ 10ଟା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଯେ ଜ୍ଞାନଦାତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପ୍ରଭୁ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଅଛନ୍ତି।